इंडिया से देवाशी हालदार अपना का गाना गा रहा है। इंडिया इंडिया से कंट्री इंडिया मसला उल्टा बिनोकर साउथ वेस्ट बंगाल नॉर्थ 24 परगना। हाँ, मसला उल्टा बिनोकर क्लब का नाम है विवेकानंद संघ के पास हमारा घर है। अपना स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज़, फ्रेंड्स सब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। और हमारे क्लब का विवेकानंद क्लब का तो हुआ है 1970 साल। हाँ, हमको विवेकानंद क्लब का है। विवेकानंद क्लब विवेकानंद ছবি দেওয়া আছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, অনেক ধন্যবাদ। স্যার, মাস্টার सब लाइक करेंगे, क्लब सदस्य, क्लब मेंबर, क्लब सेक्रेटरी सब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो शुरू करता है नयन সরিষিখানে ভরেছে জলে। ঠিক है, चलता रहो। নয়ন সরসী কেন ভরেছে জলে, কত কি রয়েছে লেখা কাজলে কাজলে। নয়ন সরসী কেন ভরেছে জলে, কত কি রয়েছে লেখা কাজলে কাজলে। নয়ন সরসী বেদনার কলি তুমি দাও ভালোবেসে বধূ, বেদনার কলি তুমি দাও ভালোবেসে বধূ। ফুল ফোটানোর ছলে আমি ভরে দেব মধু, সারা মন কেন তুমি চোখে সাজালে, কত কি রয়েছে লেখা কাজলে কাজলে। নয়ন সরসী কেন জন্ম সফল হবে মধু আর ঘরে, আজ সরমে আড়ালায় দেখা যাবে কুলসার। নিশিরাতে বিরহের নিশিরাতে বিরহের বাঁশি ওরে এবা যায়, ভালোবেসে কেন বধূ আজ শুধু কেঁদে যায়। সেদে সেদে কেন তুমি মরণ নিলে, কত কি রয়েছে লেখা কাজলে কাজলে। নয়ন সরসী কেন ভরেছে জলে, কত কি রয়েছে লেখা কাজলে কাজলে। নয়ন সরসী। हमारा पास बैठा है तपन और ये मतलब कार्तिक एलो, तपन राय कार्तिक एलो ये मतलब कार्तिक का घर ये कचहरी के पास बेलतला है। और तपन का घर कालीबाड़ी से वो हमारा गान सुनता है, सुन लो। ठीक है, रखता हूँ।